Assalamualaikum dan selamat sejahtera. Anda sedang menonton AWANI bersama saya Nabilah Khaleeda. Seperti biasa, jam ini kita akan berikan laporan berita bisnes, kewangan dan juga ekonomi. Jadi kita mulakan dengan perkembangan ini. Bank Pembangunan Asia ADB menyalurkan sejumlah 9.8 bilion dolar Amerika dalam pembiayaan kewangan iklim pada 2023 seiring membantu negara anggotanya yang sedang membangun atau DMC di Asia dan Pasifik. Ia seiring usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau dan menyesuaikan diri dengan kesan pemanasan planet. Daripada 9.8 bilion dolar Amerika daripada sumbernya sendiri tahun lepas, 5.5 bilion dolar adalah untuk mitigasi, manakala 4.3 bilion dolar untuk penyesuaian. Ia merupakan peningkatan 46% daripada komitmen pembiayaan iklim pada tahun 2022. Mengambil kira komitmen kewangan penyesuaian iklim bank pada 2023 tersebut, ini bermakna ADB telah menyediakan lebih daripada 10.4 bilion dolar dalam pembiayaan penyesuaian terkumpul dari 2019 hingga 2023. Ini sekaligus melepasi sasarannya 9 bilion setahun lebih awal, iaitu unjuran dari tahun 2019 hingga 2024. Pembiayaan penyesuaian adalah kritikal di Asia dan Pasifik yang mengalami situasi panas melampau, kemarau dan hujan lebat. Presiden ADB Masad Gusu Asakawa berkata, perubahan iklim telah mengancam masa depan segenap aspek pembangunan. 2023 merupakan tahun paling panas dalam rekod dan menyaksikan sebilangan besar impak iklim yang melampau dan kematian di rantau ini. Tegasnya, krisis ini mengancam keselamatan tenaga dan makanan serta mewujudkan cabaran fiskal. Asia dan Pasifik menghasilkan lebih separuh daripada pelepasan karbon dioksida global selain terdedah kepada kesan perubahan iklim. Rantau ini perlu melabur dengan anggaran 3.1 trilion dolar setahun dalam aset tenaga dan pengangkutan untuk mencapai sifar bersih menjelang 2050, kira-kira 50% lebih daripada para semasa. Baik, berdasarkan laporan ADB tadi, jelas dapat dilihat bahawa cabaran utama ketika ini dalam mengurus perubahan iklim adalah dana. Dan dana yang besar diperlukan untuk transisi tenaga, dana yang besar juga untuk pembangunan pelan mitigasi. Jadi untuk mengulas lanjut, kita bersama dengan Ijlal Hanan Hafiz, penganalisis Bawah Group Asia. Selamat pagi. Selamat pagi, Nabilah. Baik, Ijlal, mungkin boleh kongsikan pertama sekali apakah realiti dari segi pendanaan atau pembiayaan kepada negara-negara dalam menguruskan impak perubahan iklim ini? Baik, Nabilah. Seperti kita tengok sebelum ni, realiti pendanaan iklim sebenarnya bergantung kepada kesedaran negara-negara yang membangun untuk mengatasi kos yang sangat tinggi. Kerana kita perlu terima bahawa pelaburan dalam mengatasi perubahan iklim ni sebenarnya perlu diseimbangkan antara pembangunan ekonomi hakiki dan juga pembangunan ekonomi hijau. Seperti kita tengok dalam laporan Nabilah sebentar tadi, memang sekarang ni penekanan diberikan terhadap pelaburan hijau ataupun pelaburan untuk mengatasi krisis iklim di Asia. Kita tengok di Malaysia juga tahun lepas seperti yang diunjurkan, kita lihat Malaysia menyasarkan untuk mendapat sekitar 1.85 trilion ringgit pelaburan untuk menjayakan pelan peralihan tenaga nasional. Jadi ini adalah realiti pendanaan iklim di serata dunia, bukan sekadar di Malaysia. Kalau kita tengok di Bangladesh sebagai contoh, dalam pelan kesejahteraan iklim yang telah dilancarkan, Bangladesh telah mengetepikan 12 pembangunan pusat tenaga yang berasaskan aram, dan ini telah mendatangkan kos sebanyak 12 bilion dolar kepada Bangladesh. Dan ini ada satu kos yang kita perlu sedar dan kita perlu terima bahawa negara-negara membangun perlu mengatasi isu kos yang tinggi, perubahan industri yang mungkin akan lebih membawa kepada pembangunan ekonomi secara hakiki, ataupun sebagai contohnya kita perlu tengok realiti industri semasa negara-negara membangun. Adakah ia berasaskan industri yang hijau ataupun ia berasaskan industri-industri tradisional yang mungkin tidak sejajar dengan
usaha-usaha menangani perubahan iklim. Ini adalah usaha dan realitinya. Dan bercakap mengenai negara-negara membangun seperti yang Ijlal sebutkan tadi ialah Bangladesh. Tapi kalau kita nak bandingkan, kalau kita lihat pelepasan karbon oleh negara membangun seperti Malaysia sendiri adalah jauh lebih kecil kalau kita bandingkan dengan negara ekonomi maju. Jadi bagaimana situasi ini dapat kita saksikan untuk memastikan keadilan dapat diwujudkan dalam memastikan komitmen secara bersama dapat kita wujudkan? Ini memang soalan yang sering kali dibangunkan. Seperti Nabilah kemukakan sebentar tadi, negara-negara besar, negara-negara maju dan juga kuasa-kuasa besar dunia memang memberi lebih banyak sumbangan kepada krisis iklim yang kita ada sekarang. Tapi dari segi yang menanggung kos dan juga yang paling terkesan akibat perubahan iklim merupakan negara-negara kecil dan negara-negara membangun seperti Malaysia. Jadi antara cara untuk komuniti global untuk memastikan bahawa tanggungjawab bersama ini dibahagikan secara adil, kita akan memastikan bahawa aliran dana untuk perubahan iklim dia lebih memberat ke arah negara-negara maju yang menyalurkan dana kepada negara-negara membangun. Kita tengok benda ni sudah pun dipertimbangkan sebagai contoh pada tahun 2009 di Conference of Parties 15 di Copenhagen. Negara-negara membangun telah kita boleh katakan sebagai memberi komitmen untuk memberi 100 bilion USD kepada negara-negara membangun untuk mengatasi isu perubahan iklim. Namun sejak 2009 kita boleh tengok sebenarnya penganalisis tengok aliran dana masih kurang. Jumlah 100 bilion itu belum lagi dicapai sehingga sekarang. Jadi ini satu perkara yang kita kena usahakan, bukan sekadar dari pihak negara membangun saja. Kita perlu tengok juga dari segi gabungan negara-negara membangun perlu mengemukakan cadangan kepada negara-negara untuk mengalihkan industri lebih ke arah lebih hijau dan memastikan bahawa negara-negara maju tidak kalau boleh dikatakan outsource industri-industri yang carbon intensif di negara-negara membangun. Ini satu cara untuk kita memastikan beban itu ditanggung secara bersamalah dan lebih adil. Dan Ijlal, kalau kita nak lihat juga bagaimana pula dari segi komitmen EU, sebab kita tahu mereka ada dana yang besar. Jadi adakah Asia juga dilihat perlu mempunyai tabung yang sama kalau kita lihat terutama di peringkat ASEAN sendiri? Bagaimana Ijlal? Saya bersetuju. Memang sebenarnya ASEAN bukan setakat ASEAN saja, tapi kalau kita tengok dari konteks Asia Tenggara memang wajar untuk kita ada dana yang dikongsi bersama untuk kesejahteraan serumpun, boleh katakan. Seperti EU, ASEAN juga wajar untuk membangunkan bukan setakat dari dana saja tapi juga dari dasar. Sebagai contoh di EU, antara perkara yang dilaksanakan selain daripada membangunkan dana sendiri untuk mengatasi isu perubahan iklim, mereka juga memperkenalkan dasar-dasar seperti kawalan sempadan karbon yang memberi insentif kepada syarikat-syarikat ataupun pengeluar-pengeluar untuk mengurangkan intensiti karbon. Jadi di ASEAN sekiranya kita boleh buat satu insentif secara sejagat dari negara-negara ASEAN, terutamanya melibatkan perdagangan antara sempadan. Sekiranya ASEAN boleh bersatu untuk memastikan ada harmonisasi dari segi kawalan karbon, insentif untuk adaptasi teknologi hijau, ini satu perkara yang boleh mempercepatkan proses untuk mengatasi perubahan iklim, terutamanya bagi negara-negara membangun yang mungkin tidak mempunyai dana yang besar.
Bagaimana pula kita nak lihat dari segi pelaburan oleh GLIC di Malaysia ni? Adakah ada peningkatan itu, terutama dari segi kalau kita nak lihat mitigasi perubahan iklim, peralihan tenaga dan juga terutama kita nak sejajar dengan NIMP atau New Industrial Master Plan 2030. Bagaimana Ijal melihat perkara ini? Saya anggap GLIC di Malaysia ataupun pelaburan-pelaburan di Malaysia sekarang ni memang semakin beralih ke arah hijau. Di mana kita tengok EPF, KWAP, PMB semua telah menyatakan bahawa mereka ada cita-cita untuk mencapai portfolio neutral iklim menjelang sama ada 2050 untuk EPF ataupun 2030 bagi PMB. Tengok semua GLIC di Malaysia sekarang semakin ada apa yang kita anggap sebagai kerangka ESG ataupun kerangka pelaburan hijau. Ini semua adalah sebagai contoh-contoh pelaburan yang semakin meningkat di Malaysia yang mendorong ke arah pelaburan hijau. Namun bagi saya apa yang boleh dipertingkatkan lagi di Malaysia sebenarnya adalah pembangunan infrastruktur yang lebih didorong oleh kerajaan. Memang bagus apa yang dah dilancarkan sekarang, plan transisi peralihan tenaga, NIMP yang semakin memberi penekanan terhadap teknologi hijau. Namun sekarang ini kerajaan perlu memainkan peranan lebih penting, memainkan peranan yang lebih besar dalam membawa pelaburan-pelaburan hijau agenda utama pembangunan negara. Bukan setakat janji-janji, ini perlu menjadi satu dasar utama ataupun tonggak utama pembangunan ekonomi negara kerana ia menelan kos yang sangat tinggi seperti yang kita telah bincangkan tadi, Nabilah. Dan kalau kita lihat juga NETR banyak memfokuskan tentang ekonomi baru seperti CCS dan juga kenderaan elektrik atau EV. Jadi bagaimana NETR ini perlu kita sebar luas dan juga diguna pakai di peringkat yang lebih besar antara ASEAN sendiri? Bagaimana? Seperti kita tengok, NETR sebenarnya telah menjadi satu kerangka contoh bagi banyak negara jiran. Namun bila kita bincangkan tentang peralihan tenaga, ia sangat spesifik. Dia sangat bergantung kepada kesediaan negara tersebut. Sebagai contoh, apa yang Malaysia boleh buat sekarang adalah untuk memberikan lebih penekanan kepada satu yang kita panggil interconnectivity. Itu perkongsian tenaga serantau. Ini seperti yang kita sudah tengok, Malaysia telah mengambil langkah untuk membuka ruang untuk penjualan tenaga merentasi sempadan. Ini adalah satu benda yang kita boleh jadi peneraju utama di ASEAN yang akan mendorong negara-negara lain untuk melibatkan diri mereka ke dalam pasaran tenaga tersebut. Kita lihat di Malaysia sekarang banyak pelaburan dan juga fokus diberikan kepada tenaga boleh diperbarui ataupun dari segi penyimpanan karbon, CCS sebagai contoh. Ini bukan setakat inisiatif untuk mengatasi krisis iklim. Ia juga boleh dilihat sebagai satu bentuk ekonomi yang baru, satu cara untuk Asia Tenggara sebagai contoh untuk menjadi kuasa dunia yang lebih besar. Kerana contoh kita lihat di negara maju sekarang semua semakin memberikan penekanan terhadap perubahan iklim dan semua mempunyai kesedaran untuk beralih ke arah dekarbonisasi. Asia Tenggara sangat unik dari segi kita mempunyai kesediaan yang tinggi untuk menerima industri-industri hijau baru ini seperti CCS, tenaga boleh diperbarui ataupun hidrokarbon sebagai biomass sebagainya. Jadi ini satu peluang lah untuk Asia Tenggara dan Malaysia terutamanya untuk jadi peneraju utama.
Baik, kalau yang disebutkan tadi antara cabaran untuk industri hijau ni adalah dari segi pendanaan dan juga pembangunan infrastruktur itu sendiri, dan antara lain yang kita boleh tengok ialah sumber tenaga untuk memenuhi keperluan industri hijau. Jadi bagaimana Ijlal melihat perkara ini? Adakah sumber manusia di Malaysia ini mencukupi untuk memenuhi keperluan industri atau apakah progresnya? Dari segi sumber tenaga manusia, kita mempunyai lebih daripada apa yang diperlukan dari segi kepakaran. Tapi seperti yang Nabilah sebut sebentar tadi, infrastruktur satu perkara yang sangat penting. Sebagai contoh, untuk menampung penggunaan tenaga di Malaysia, menggunakan tenaga boleh diperbarui, kita perlu membawa lebih banyak penambahbaikan kepada infrastruktur grid sedia ada. Ini bagi saya satu usaha yang badan-badan seperti TMB ataupun Kementerian NICC sebagai contoh sekarang melihat kepada penambahbaikan infrastruktur grid dari segi tenaga. Kerana untuk menampung peningkatan penggunaan tenaga diperbarui di masa depan, sekarang kerajaan ataupun Malaysia secara keseluruhannya, bukan setakat kerajaan, pemain industri juga kena lihat cara untuk mengatasi kelompongan tenaga. Sekiranya kita ingin beralih ke arah tenaga diperbarui secara sepenuhnya, kita perlu mencari cara untuk memastikan tenaga bersumber karang sekarang yang menjadi tenaga utama boleh diganti dalam masa yang terdekat. Sama ada melalui solar, biomass, hydropower, apa-apa saja yang ingin diusahakan. Okey. Baik, itu dia yang dikongsikan oleh Ijlal Hanan Hafiz, penganalisis bawah Group Asia. Sudah tentu kita akan pastikan kerjasama yang holistik dari pelbagai pihak untuk dalam segi menguruskan dana iklim bukan sahaja di Malaysia tapi di peringkat dunia. Live from Davos, join us all week for exclusive interviews. The meeting of the World Economic Forum is underway at Davos. Path forward in today's geopolitical and economic advances in generative AI. One of the key topics here in Davos this year. This time is about rebuilding trust. Geopolitical divides are preventing us from coming together around global solutions for global challenges. People everywhere are losing faith in governments, institutions, and financial and economic systems. We have seen a dangerous divergence. Richer countries doing much better than poor countries. This divergence matters not only to the people impacted, it matters to all of us because it undermines global security. Poverty anywhere is a threat to prosperity everywhere. We cannot think of eradicating poverty without caring about climate, healthcare, food insecurity, and fragility. We all need to have the ability of dealing with all of these issues at the same time because we don't have a choice. The hottest year on record was last year. We really are turning our planet into something that's being destroyed by the minute. Developed world must do more. They are talking a lot, they're acting less. Los 100,000 millones de dólares de París ya no son nada. La cantidad que se necesita cada año es 30 veces superior. There is a strong dependence to fossil base that we cannot simply ignore.
then the investments need to be for the future, for green energy. Only 1 in 8 people actually have 1 or more green skills. We need to figure out a way to reskill millions of people. At the speed at which things are going, everybody needs training, the frontline workers as well as the white-collar workers. While governments hold many of the levers to deal with the great challenges of our time, business have the innovation, the technology, the talents to deliver the solutions we need. AI has been somewhat demystified because people really use it now. And that's, I think, always the best way to pull the world forward with a new technology. We've never had a broad general-purpose technology that diffused to all corners of the globe and created abundance equally. We have a shot at it. It has lots of dark sides to it as well. We have over 70 major elections that are happening this year, and all of those can go the way the voters want, or AI can change that. The power of AI must be managed. Once you build that solid foundation, you want to use it to reach for the stars. AI could not have developed to the state that it has without collaboration. 过去几十年，经济全球化取得了巨大的进展，很大程度上还是得益于各国之间的相互信任。 We need to think of globalization differently, and we need to make sure that those who did not benefit during the first round benefit this time. We need a new model for growth that is proactive, not reactive, that is about pre-distribution, not redistribution. We have to rebuild trust, and most importantly, trust in each other. It's important for us as leaders to create a culture where people feel like they belong, where they can bring their whole self. Companies and economies are in a worse financial situation when they're not inclusive. The math has been done a million times. Too often, young girls are withheld basic access to education and advancement that could spark a brighter future for all of us. What are we leaving our children for the future? Are they going to inherit prosperity, or are they going to inherit conflicts? That type of intergenerational responsibility is what has been lacking in the way that the world is being run, and we want to bring that spirit back. The secret sauce is leadership. We're not in the audience, we're in the field. Sometimes we fail, but that's the only way we will resolve this. Astro brings you endless entertainment. Happiness goes a long, long way for the entire family. With great local shows to fill you with excitement. Catch original series. Ready? Always. Exciting movies. Join stars and celebs. Merci. And your favorite heroes. For great times that go a long, long way. Festive feels with the best of New Year shows. Every day is an auspicious day. Enjoy our complimentary Long Long Fun channel with family and friends. Shared moments bring us closer. Astro wishes you happiness that goes a long, long way. Kekasih terulung Asia berjuang demi satu matlamat. Di sini, semuanya menjadi pertaruhan. Oh, itu istimewa! Itu cukup istimewa! Penat lelah demi takhta terbilang. Waktu terbaik untuk membuka panggung di Kadar. Piala Asia Qatar 2023. Kesemua 51 perlawanan secara langsung di Astro. Dua beradik bawah umur dipercayai dieksploitasi ibu mereka telah pun diselamatkan oleh pihak JKM iaitu Jabatan Kebajikan Masyarakat. Yang di-Pertuan Agong bertitah bahawa Istana Negara tidak akan terlibat dalam sembarang percaturan politik. KPM belum putuskan bila pelajar perlu pakai semula seragam sekolah. Pemakaian sedia ada diteruskan sehingga ia diputuskan kelak. Dua anggota polis ditahan kerja sehinggalah siasatan kes samun dan rogol.
Bertemu kembali dalam Niaga Awani. Rizab Persekutuan Amerika Syarikat The Fed memutuskan untuk tidak memotong kadar faedah pada ketika ini. Ia sekaligus mengekalkan kadar sasaran ditetapkan sebelum ini yang berjulat antara 5.25 dan 5.5% tertinggi sejak 23 tahun lalu. Keputusan itu dimaklumkan pengerusinya Jerome Powell menerusi satu sidang media pada Rabu pasca mesyuarat Jawatan Kuasa Pasaran Terbuka Persekutuan FOMC yang berlangsung selama 2 hari. Jadi untuk berbincang lebih lanjut sudah bersedia dalam talian ialah Imran Yassid Manjusuf, Ketua MIDF Research. Imran, US Fed telah bertindak untuk mengekalkan Fed Fund Rate iaitu kadar pinjaman mereka. Jadi sementara itu pengerusi Fed Jerome Powell telah menyatakan bahawa US Fed dilihat tidak akan menurunkan kadar pinjaman ketika ini termasuk pada mesyuarat Mac nanti. Jadi boleh Imran kongsikan ataupun kupaskan lebih lanjut tentang perkara ini? Assalamualaikum dan selamat pagi. Ada dua perkara di sini, iaitu tindakan US Fed dan kenyataan mereka. Jadi yang pertama seperti kita tahu, mereka telah memutuskan untuk mengekalkan kadar pinjaman mereka. Ini kerana terdapat data-data yang menunjukkan tren yang menggalakkan seperti tren inflasi dan pasaran buruh. Jika kita lihat indeks harga perbelanjaan penggunaan peribadi atau Core PCE bagi bulan Disember, ini adalah ukuran inflasi yang digunakan oleh US Fed, meningkat sebanyak 0.2% daripada bulan November dan meningkat 2.9% secara tahunan. Bandingkan dengan inflasi bulan November, ia menunjukkan peningkatan 0.1% daripada Oktober. Walau bagaimanapun, kalau kita bandingkan kadar tahunan, ia menurun daripada 3.2%. Dan ini adalah yang terendah bulan Disember sejak Mac 2021. Manakala pula pada pasaran buruh, syarikat menambahkan sebanyak 107,000 pekerja pada bulan pertama 2021, turun daripada 158,000 pada Disember mengikut laporan ADP pada hari Rabu. Jadi sememangnya pasaran sudah menjangkakan pengekalan kadar pinjaman, Fed akan mengekalkan kadar pinjaman mereka. Dan yang kedua, daripada kenyataan dasar Fed yang dikeluarkan menunjukkan beberapa, boleh kita katakan tweak lah, yang mencadangkan pihak US Fed tidak akan menaikkan kadar pinjaman, tetapi di samping itu belum bersedia untuk mengurangkannya. Powell menampaknya menjelaskan bahawa pendirian itu akan diteruskan sekurang-kurangnya satu mesyuarat lagi. Jadi US Fed mungkin belum lagi cukup selesa dengan laluan inflasi menjelang mesyuarat seterusnya pada bulan Mac untuk mengurangkan kadar faedah. Jadi kalau kita imbas kembali pada tahun 2021 dan 2022, pihak Fed boleh dikatakan silap langkah apabila mereka menganggap inflasi yang tinggi adalah sementara. Kemudian terkejut apabila ia lebih tinggi dan lebih berterusan daripada jangkaan. Jadi dari sini kita boleh jangkakan mereka mahu mengelak daripada melakukan kesilapan yang sama. Jadi kita tahu tindakan dan juga kenyataan US Fed ini akan memberikan secara tidak langsung dan juga langsung akan memberi impak kepada kita bukan saja Malaysia tapi di seluruh dunia. Tapi mungkin apa impak, Imran boleh kongsikan antara impaknya itu? Jadi kalau kita lihat daripada kenyataan US Fed, kita telah lihat reaksi buruk daripada Wall Street, Dow Jones, Nasdaq dan S&P 500 jatuh lebih daripada 1% pada hari Rabu, dan ini juga kita boleh lihat daripada segi pasaran saham global. Tetapi di Malaysia semalam kita bercuti oleh kerana hari wilayah, bursa bercuti oleh kerana hari wilayah. Jadi kita tak nampak impak itu lagi. Ini kerana mungkin daripada segi pelabur, mereka mungkin bersikap terlalu optimis dengan tarikh US Fed akan menurunkan kadar pinjaman mereka. Pelabur dan ahli strategi Wall Street telah memberikan tumpuan kepada mesyuarat bulan Mac dan Mei sebagai calon yang berkemungkinan untuk mengurangkan kadar pinjaman mereka. Yang pertamalah yang akan menurunkan. Jadi mungkin sebahagian besar pelabur menjangkakan penurunan pada bulan Mac dengan kenyataan Fed yang menunjukkan sebaliknya. Mereka terpaksa menilai semula valuation mereka. Tapi secara pokoknya, apa yang penting adalah US Fed tidak akan menaikkan lagi kadar pinjaman dan berkemungkinan besar akan menurunkannya pada tahun ini. Dan pelabur mungkin perlu lihat kepada faktor pertumbuhan ekonomi. Di sini kita lihat Wall Street tutup lebih tinggi semalam. Mungkin mereka telah
dia telah melihat kepada faktor pertumbuhan ekonomi lebih kepada faktor valuation lah. Kami di MDF Research menjangkakan pihak US Fed akan menurunkan pada separuh kedua tahun ini. Bagaimana pula kita nak lihat impak tersebut kepada pasaran saham Malaysia lebih-lebih lagi untuk kepada FBM KLCI, Imran, pagi ini? Dari segi jangka pendek, pasaran domestik mungkin akan terkesan daripada sentimen negatif pelabur di US pada hari Khamis hari itu, hari Rabu itu. Jadi mungkin kita akan lihat reaksi knee-jerk, lebih lagi pasaran saham domestik tutup semalam lah disebabkan hari luar wilayah. Namun apa yang penting adalah laluan kadar pinjaman di US dan kenyataan US Fed pada bulan Mac dan Mei. Seperti yang saya katakan tadi, yang pokoknya adalah US Fed tidak akan menaikkan lagi kadar pinjaman, dan perbincangan sekarang bukan saja antara pelabur tetapi pihak US Fed juga adalah bila akan ada penurunan kadar pinjaman mereka. Jadi ini akan memberi pengaruh yang lebih besar pada pasaran saham domestik daripada kenyataan US Fed baru-baru ini. Oleh itu dari jangka masa sederhana kami menjangkakan ini akan memberi sokongan kepada pasaran saham di US dan seterusnya di Malaysia juga. Dan seterusnya kalau kita lihat juga bagaimana kita boleh lihat ataupun jangkakan MDF research mengenai impak tindakan ini dengan jangkaan OPR Malaysia dan ringgit pada masa akan datang. Kami percaya langkah OPR adalah lebih kepada keadaan ekonomi domestik, tapi ini juga akan mengurangkan tekanan atau desas-desus OPR perlu dinaikkan. Jangan silap, OPR lebih kepada keadaan domestik, tak ada kena-mengena dengan apa yang berlaku di US. Tapi jangkaan pasaran mungkin akan mengaitkan OPR dengan kadar pinjaman di US. Jadi daripada situ dengan tiada lagi kenaikan kadar pinjaman mereka, malah mungkin ada penurunan. Di sini kita menganggap bahawa mungkin akan kurang desas-desus bahawa OPR akan dinaikkan. Dan ini juga akan mengurangkan tekanan kepada ringgit kerana dengan penurunan yang akan datang akan mengurangkan apa yang kita panggil interest rate differential lah. Jadi kami jangkakan US dollar akan mula lemah dengan mata wang lain termasuk juga ringgit. Seperti yang Imran katakan, dia akan berikan kesan kepada ringgit dari segi tapi tidak memberikan kesan yang begitu ketara kepada OPR. Jadi kalau boleh saya petikkan, MDF sebelum ini dalam laporan Outlook 2024 menyatakan ekonomi Amerika Syarikat mungkin akan mengalami kemelesetan. Jadi adakah keputusan Fed ini sebenarnya mungkin akan memburukkan lagi keadaan terutama dalam separuh pertama 2024? Kita susah nak jangkakan pada masa sekarang sebab pada apa yang kita lihat adalah data-data ekonomi amat memberangsangkan buat masa ini. Walaupun ada menunjukkan penurunan dari segi inflasi atau daripada segi pasaran buruh, tetapi masih lagi memberangsangkan. Jadi untuk masa ini susah untuk kita cakap bahawa ia akan membawa kepada kemelesetan ekonomi di Amerika Syarikat. Jadi ia banyak bergantung kepada bila pihak US Fed akan mula mengurangkan kadar pinjaman mereka. Mungkin kalau mereka membuatnya terlalu lambat, mungkin pada lebih daripada bulan Mei atau pada suku keempat katakan, maka ini akan memberikan impak yang negatif lah kepada ekonomi mereka. Jadi kita boleh lihat di sini US Fed cuba membuat sesuatu apa yang kita panggil balancing act lah, bagaimana nak mengimbangkan antara kadar pinjaman mereka dan juga inflasi dan juga pertumbuhan ekonomi mereka. Baik, kita nak recap sikit untuk minggu ini. Bagaimana Imran melihat prestasi FBM KLCI sepanjang minggu ini? Kita tahu pada minggu ini saja macam-macam yang berlaku. Kita ada keberangkatan yang di-Pertuan Agong dan juga pertabalan Sultan Ibrahim. Jadi mungkin bagaimana Imran melihat FBM KLCI untuk minggu ini? Buat minggu ini prestasi FBM KLCI amat memberangsangkan. Kita lihat bagaimana FBM KLCI telah cecah lebih daripada paras 1,500 dan kekal di situ. Malah ia pergi setinggi 1,520 pada hari Selasa. Jadi di situ kita lihat terdapat momentum untuk FBM KLCI pergi lebih jauh. Tetapi apa yang kita cakapkan tadi, bincangkan tadi, mungkin ada sedikit kelemahan hari ini oleh kerana apa yang
berikutan kenyataan daripada US Fed. Tapi kita juga lihat bagaimana di Wall Street semalam tutup lebih tinggi, dan kita lihat bagaimana FBM KLCI buka dengan lebih rendah, tapi sekarang ni dia telah pare down dia punya losses lah. Jadi di situ kita lihat, kita boleh lihat prestasi FBM KLCI pada minggu ini amat memberangsangkan lah untuk minggu hadapan. Jadi apa sektor-sektor yang menyumbang kepada pergerakan positif ini dan juga apakah jangkaan hala pergerakan pasaran saham untuk dalam masa terdekat? Sektor-sektor yang memberangsangkan adalah seperti yang kita lihatkan untuk minggu ini dan juga tahun ini adalah sektor utility. Di sini kita lihat bagaimana pelabur-pelabur amat berminat pada sektor utility, lebih-lebih lagi kaunter seperti YTL Power dan YTL. Ini mungkin kerana dengan adanya minat pada atau inisiatif kerajaan kepada renewable energy. Jadi di situ mungkin pelabur amat berminat pada utility. Dan juga kepada sektor perbankan, di mana pelabur mula melabur dengan lebih agresif kepada sektor ini, mungkin kerana apa yang kita katakan selama ini undervalue, dan mungkin di situ terdapat value untuk pelabur-pelabur pergi. Juga sektor construction juga mungkin ada sedikit momentum untuk ke hadapan. Jadi untuk masa terdekat ni kami menjangkakan FBM KLCI akan kekal berada di paras lebih daripada 1,500, tetapi mungkin boleh push kepada 1,520 lah untuk masa terdekat ini. Baik, terima kasih diucapkan kepada Imran Yasir Mayusuf, Ketua MIDF Research. Anda boleh dapatkan perkongsian penuh di semua platform digital AWANI dan AWANI.com. Kerja gig ni ada masa depan ke? Jawapannya ya, tapi bergantung kepada bidang ekonomi gig yang diceburi. Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi telah melontar idea penubuhan Suruhanjaya Ekonomi Gig Malaysia bagi membela kebajikan para penggiat industri berkenaan. Tapi sejauh mana kerja gig ini sesuai sebagai kerjaya jangka panjang? Mula-mula kita kena faham apa itu pekerja ekonomi gig. Pekerja ekonomi gig ini bekerja freelance dan dibayar amount tertentu selepas menyelesaikan tugasan. Contoh paling senang ialah pekerja P-hailing dan E-hailing macam Grab. Tapi sebenarnya asalkan kerja freelance dan dibayar ikut assignment, semua tu dah kira pekerja ekonomi gig. Contohnya macam juru gambar freelance yang kerja weekend, yang ambil gambar majlis perkahwinan. Kalau nak buat kerja freelance, seboleh-bolehnya kita cari kerja yang ada prospek perkembangan kerjaya. Kita ambil contoh juru gambar freelance versus P-hailing. Orang yang jadi juru gambar freelance, masa start mungkin peralatan dia terhad, cuma ambil gambar saja. Jadi charge dia rendah. Dah makin lama, dah makin mahir, nama pun dah makin famous, jadi charge dia pun makin tinggi. Equipment pun makinlah canggih. Dari gambar sekarang dah tambah video, boleh buat photobook lagi. Jadi makin lama pendapatan dia makin tinggi. Macam P-hailing, kadar dia flat. Maksudnya kalau Ali dah kerja 5 tahun, kadar yang dia terima takkan naik tiap-tiap tahun ikut pengalaman. Jadi kadar yang dia terima sama dengan Abu yang baru bekerja setahun. Jadi prospek peningkatan pendapatan dia tak tinggi. Adakah ini bermakna kita tak boleh kerja P-hailing? Boleh. Kerja ini sesuai untuk orang yang buat part-time atau mungkin baru lepas belajar dan mereka yang masih mencari kerja tetap. Yalah, dari dok melangut, baik buat P-hailing, dapatlah juga duit belanja. Tapi untuk jangka masa panjang, sebaik-baiknya kita tingkatkan kemahiran dan cari pekerjaan yang ada prospek jangka panjang macam juru gambar tadi. Itu pun ekonomi gig juga, tapi prospeknya lebih cerah. Tapi mungkin ada yang kata, saya tak ada kemahiran, macam mana nak buat kerja lain? MITI baru lancarkan Pelan Induk Perindustrian Baru atau NIMP 2030 tahun lepas. Antara sasaran NIMP ialah untuk mewujudkan 3.3 juta pekerjaan dalam sektor pembuatan menjelang 2030 dan menaikkan gaji median kepada RM4,510. Caranya ialah dengan menarik pelaburan dalam bidang berteknologi tinggi dan mewujudkan lebih banyak pekerjaan mahir. Kerja mahir ini tak semestinya ada diploma dan ijazah. Sijil TVET pun tinggi di mana. Sebenarnya, sekarang ni pun industri selalu mengadu mereka tak cukup pekerja mahir. Jadi, bawah MPC, salah satu agensi MITI, ada program Academy in Industry atau AII. Konsepnya mudah. Peserta diberi latihan sambil bekerja di bawah majikan yang layak
sehingga 18 bulan. Dah habis latihan, terus dapat Sijil Kemahiran Malaysia atau SKM. Bila mula program, dapat allowance pemula kerjaya RM1,500. Gaji bulanan minimum RM1,500. Pada bulan ke-9, dapat lagi allowance tambahan RM500. Bulan ke-18, dapat lagi RM500. Punyalah kerajaan nak bantu anak muda kita, nak belajar pun kita bagi duit. Sebenarnya, bukan embassy saja, Kementerian Sumber Manusia, Kementerian Pengajian Tinggi dan agensi kerajaan seperti MARA juga tawarkan pelbagai kursus peningkatan kemahiran. Jadi, inilah peluang untuk kita menaik taraf kemahiran kita supaya dapat menjana pendapatan lebih tinggi. Tak semua program latihan ini full time. Ada juga program kemahiran ini yang part time. Jadi, sambil kerja P-hailing atau e-hailing, bolehlah luangkan masa sikit nak tingkatkan kemahiran. Pintu rezeki itu insya-Allah terbuka luas untuk mereka yang berusaha. Saya doakan anda semua di luar sana beroleh kejayaan. Amin. Baik, untuk waktu ini saya nak bawakan perkembangan pasaran Amerika Syarikat di mana Meta mengumumkan peningkatan pendapatan 25% kepada $40.1 bilion Amerika bagi suku berakhir 31 Disember 2023 dan pada masa sama syarikat itu menerbitkan dividen pertamanya beberapa hari menjelang ulang tahun ke-20 platform media sosial Facebook. Peningkatan hasil itu disumbangkan oleh jualan iklan dan peranti yang terus meningkat semasa musim cuti dan perayaan. Sahamnya turut melonjak 12% di mana ia melanjutkan proses pemulihan Meta yang mencapai rekod tertinggi dalam beberapa minggu kebelakangan ini sekaligus rekod kali pertama dalam lebih 2 tahun. Lonjakan itu menambah kira-kira $130 bilion kepada nilai pasaran saham syarikat bersamaan 5 kali ganda nilai saingannya Snap Incorporated. Syarikat itu yang merupakan salah satu unicorn sektor teknologi mengumumkan dividen $0.5 sesaham. Ia juga mengumumkan telah membenarkan tambahan $50 bilion pembelian semula saham. Ketua Pegawai Eksekutif Meta Mark Zuckerberg berkata, syarikat itu telah membuat banyak kemajuan dalam visi mereka untuk memajukan AI dan Metaverse. To reflect who we are and what we hope to build, I am proud to announce that starting today, our company is now Meta. From now on, we're going to be Metaverse first, not Facebook first. That means that over time, you won't need to use Facebook to use our other services. Sebelum ini, data LSEG mengunjurkan hasil Meta adalah sekitar $39.2 bilion. Saham Meta yang juga memiliki Instagram dan WhatsApp terus bangkit daripada kemerosotan pada 2022. Pemulihannya juga telah dibantu oleh pemulihan dalam pertumbuhan pengguna dan jualan iklan digital serta dorongan penjimatan yang menyaksikannya kehilangan lebih 21,000 pekerja sejak lewat 2022. Baik, itu sedikit perkembangan terkini dari salah satu syarikat di bawah sektor teknologi atau komunikasi Meta dan secara keseluruhannya prestasi saham teknologi komunikasi Amerika Syarikat adalah positif dan prestasi saham bagi sektor teknologi dan komunikasi positif di akhir dagangan pada Khamis. Ia susulan pengumuman beberapa syarikat seperti Meta, Apple, Amazon mengumumkan prestasi kewangan mereka yang positif dan kalau anda dapat lihat di belakang saya ini adalah lautan hijau. Kalau semalam kita dapat saksikan lautan merah, mungkin kesan daripada faktor pengekalan kadar pinjaman oleh The Fed dan ini adalah antara yang anda dapat saksikan untuk hari ini setakat 2 Februari 2024. Saya boleh mulakan mungkin dari di bawah sektor teknologi ialah Microsoft. Ia meningkat sebanyak 1.56% dan berada pada paras 403.78 mata dan juga pergerakan positif ataupun warna hijau ini anda dapat lihat ataupun saksikan untuk sektor-sektor teknologi lain seperti Oracle, Adobe dan juga kalau Apple yang menunjukkan peningkatan sebanyak 1.33% dan berada pada paras ataupun mata 186.86 dan kalau boleh saya sentuh sikit daripada sektor komunikasi Google yang menunjukkan peningkatan sebanyak 0.64% dan berada pada paras 142%
mata. Dan saya boleh sentuh sikit daripada internet retail internet Amazon yang menunjukkan peningkatan sebanyak 2.63% dan berada pada paras 159.28 mata. Dan secara keseluruhannya anda dapat lihat dari segi sektor teknologi, sektor consumer electronics, komunikasi, healthcare, semua menunjukkan peningkatan yang positif untuk pasaran di Amerika Syarikat. Tapi mungkin sedikit penurunanlah merosot dari segi sektor perbankan. Kalau boleh saya tunjukkan di sini, USB menunjukkan penurunan sebanyak 1.56% atau berada pada paras 40.89. Dan anda dapat juga di sepanjang ataupun di keseluruhan sektor perbankan ini menunjukkan penurunan dengan warna merah ataupun pink lebih kuranglah. Dan juga dari untuk sektor insurans juga yang menunjukkan penurunan dengan warna merah yang agak ketara, merah pekat di sini, dia menunjukkan penurunan sebanyak 9.65%, banyak juga itu, dan berada pada paras 76.20. Dan ini sedikit sebanyak yang saya dapat kongsikan berkenaan pasaran di Amerika Syarikat. Saya akan teruskan dengan pergerakan Bursa Malaysia dibuka rendah hari ini apabila pengambilan untung muncul dalam kalangan saham wajaran tinggi, manakala sentimen berhati-hati berleluasa di pasaran serantau. Dan setakat pada jam 9.15 pagi, FBM KLCI susut 0.82 mata kepada 1512.16 daripada 1512.98 penutup Rabu. Dan indeks barometer dibuka 3.63 mata lebih rendah pada 1509.35. Di pasaran yang lebih luas, kaunter rugi mengatasi kaunter untung 304 berbanding 155, manakala 310 kaunter tidak berubah, 1455 tidak diniagakan dan 15 yang lain digantung. Jumlah dagangan berjumlah 421.14 juta unit bernilai 261.50 juta ringgit. Itu setakat ataupun perkembangan untuk bursa. Dan kalau boleh saya kongsikan pergerakan bursa untuk hari ini, setakat jam 9.35 pagi ia berada pada 1513.90 dan ia menunjukkan peningkatan sebanyak 0.06% atau 0.98 mata. Dan kalau boleh saya tunjukkan dalam sepanjang 5 hari bermula daripada Jumaat minggu lalu sehinggalah Jumaat hari ini, kecuali hari Khamis kerana semalam merupakan hari cuti ataupun hari wilayah. Jadi kita mendapat saksikan pergerakan ada sedikit kenaikan yang paling ketara pada hari Selasa paling tinggi, iaitu ia berada paras lebih kurang 1518.09. Ia merupakan tertinggilah untuk dalam jangka 5 hari ini. Dan kalau anda lihat untuk hari ini, ia menunjukkan dalam jangka masa 5 hari ini ia berlega-lega dalam sekitar 1,500 sehinggalah 1,520. Dan kalau boleh saya ambilkan juga daripada Ketua Ekonomi MIDF Research tadi, beliau juga menjagakan kita sasar untuk menjagakan lebih daripada paras 1,520. Baik, itu dalam jangka masa 5 hari itu untuk pergerakan saham setakat hari ini. Dan saya akan teruskan dengan pergerakan ringgit, di mana untuk dalam jangka masa hari ini setakat 2 Februari ia berada paras 4.729 berbanding dolar Amerika, sedikit mengukuh berbanding pada bulan November tahun lalu, yang paling orang kata paling rendah nilai ringgit itu pada paras 4.786. Ini dalam jangka masa setahun. Anda dapat lihat trend ataupun graf ini menaik, dan ini menandakan ringgit itu merosot nilainya berbanding dolar Amerika. Dan paling kukuh adalah pada bulan Februari tahun lalu pada paras mungkin bawah sedikit daripada 4.3 berbanding dolar Amerika. Kalau boleh saya tunjuk sikit dalam jangka masa 1 bulan. Baik, dalam jangka masa 1 bulan pergerakan itu anda dapat lihat ringgit itu menunjukkan perbezaan yang sangat ketara pada 15 hari bulan sehinggalah pada bulan mungkin 23, yang menunjukkan ringgit itu merosot dengan mendadak kalau dilihat dari segi trend atau pergerakan graf ini. Itu yang dapat saya kongsikan untuk setakat hari ini, pergerakan ringgit dan juga bursa untuk setakat hari ini.
chapter in Malaysia's trade promotion system, powered by AI and technology. Congratulations, market again. I hope this platform will help you and grow this platform. I hope for exponential growth. Thank you very much. All the best to you. Gelombang keempat monsun timur laut kini beralih ke selatan tanah air dengan keadaan banjir di Johor semakin meningkat. Ekonomi Malaysia dijangka berkembang 4.5% pada 2024 dan 4.6% pada tahun hadapan. Seorang pelajar tingkatan 5 diculik sebelum dikurung, bekas teman lelakinya dikepung. Tiada laporan rakyat Malaysia terjejas dalam tragedi pengeboman di Kerman Cemetery. Astro merapatkan hubungan anda sekeluarga dengan saluran Long Fun kami. Hanyut dalam keindahan dunia drama. Terpukau dengan kesan visual. Dan filem-filem yang mencuri perhatian anda. Stream kesemuanya bila-bila masa yang anda suka di mana jua. Detik-detik kegembiraan merapatkan kita selamanya. Long Fun di saluran 100 dan Astro Go. He looks so handsome today. Kebahagiaan yang penuh kepura-puraan. Nampaknya agak kena hati-hati dengan si Mayang tu. Tergetik depan Cik Aziz. Hai Puan Zaidah. Kecurangan yang berjaya dikaburi. Saya sepatutnya kena balik lah. Siapa yang awak takut sangat lah? Takut kena tinggal ke? Akhirnya rahsia terbongkar jua. Layang-layang perkahwinan di Astro dan On Demand. Hello and welcome to Niaga Spotlight with me, Tehmina Kaoosji. Niaga Spotlight goes through the week in business and future affairs. Market watch, industries, analysis and insights. We've got you covered right here on Niaga Spotlight. Well, this week on future affairs, we're looking at road safety and crash costing. And here's why. Now, a total of almost 1 million road accidents were recorded for the period of 2021 to 2022, according to the Ministry of Transport. Such road crashes result in a lot of pain and suffering, but they also have an economic cost. The economic consequences of road crashes are estimated to be between 2% to 7% of GDP for countries globally. That's a total in excess of $2 trillion USD a year. Now, MOT Malaysia, meanwhile, identified a staggering average of 18 people killed in road accidents daily, or roughly about 6,570 deaths annually. Now, based on the value of the statistical life year 2018 by MIRSR, the Malaysian Institute of Road Safety Research, the government has then lost at least 3.12 million ringgit for each life.
This amounts to a rough average of 24 billion ringgit in losses, or a loss of an estimated 6% of annual GDP. Now, citing these nearly 7,000 road accident fatalities in 2023, Transport Minister Anthony Loke has emphasized that the safety of public transportation users is MOT's 2024 priority, and upcoming programs must achieve this goal. MOT has also recently suggested that a cabinet committee be formed to look into road safety and congestion issues, signaling that crash costing is of grave concern. This Niaga Spotlight discussion highlights strategies for addressing road traffic injuries and deaths via addressing underlying factors. Associate Professor Dr. Masria Mustafa, transportation system expert with University Technology Mara, joins me in the studios now for this. Dr. Masria, thank you so much for making time to join us. Hello, thank you very much for the invitation. Fantastic. So let's get started off, Dr. Masria, by having a look at the big picture, which is what are our current road accident and death statistics, and how are we actually comparing to other neighbors in ASEAN first? Okay, the thing is, road safety can be seen as one of the pandemics since a very long time. We experienced our COVID-19 pandemic starting 2020, but road safety has been there for many years. We experience and we see statistically a lot of accidents happening on the road every day. We have, say, one death or one accident per minute. So in fact, if we look at global statistics, it's 2 persons killed every 2 minutes. So every 1 minute, sorry. So basically, if we compare our country and also our neighboring country in ASEAN, we are number 3 behind Thailand. But if you look at all the injuries and also the death, we are number 3 as well. Number 1 is Indonesia, the second is Thailand, and we are the 3rd. So there's something need to be done despite the Malaysian road safety plan 2023 that is 2022 to 2030 that also support the UN Decade of Action. I think that is such an excellent way to actually frame just how serious the topic actually is, and the fact that we're just behind Thailand in terms of fatalities and road accidents, but at the same time, of course, Thailand has more than doubled the population of Malaysia, right? So tell us about perhaps some interesting regional research that has been happening amongst academics like yourself for ideas moving forward, particularly when it comes to LMNIC like Malaysia, lower middle income country, right? The thing is, there are quite a number of research that has been carried out by us academicians from the university as well as MIROS. They are the government agency who work on coming up with mitigation measures in order to reduce the road accident. So, in fact, theoretically, if we are talking about the causes of road accident, 4 different causes. One would be the driver behavior, the driver himself or themselves, and then the second one would be the vehicle, the third one would be the road, and of course, environment factors can also be one of the factors that may lead to road accident. In Malaysia, road accident related to driver behavior is actually one of the highest. It's covered around 80% of the total causes of this road accident. That's very interesting. Exactly. Because at the same time, other stats show, Dr. Masria, that the leading cause of death for Malaysians between the ages of 15 to 40 years, who you would consider fairly young, right? Demographically, 19.2% of them actually died due to transport accidents. That's a loss because the thing is, this particular group of people have a broader picture or future. Absolutely. So, as you mentioned, we've lost around 3 million ringgit Malaysia every time that we've lost one of our citizens. So this is actually very alarming. And in fact, from the university point of view, we do research that covers quite a number of prospects. For example, we do research on the psychological and also behavior of the driver. We also come up with some mitigation measures that use all those technology in order to mitigate or reduce the congestion, reduce the road accident. And we also do quite a number of research coming up with some infrastructure or roads that will not going to be easily cracked. For example, that of course pothole can actually lead to road accident as well. So these are some of the
research that we have already conducted in the university, as well as conducted by MIROS as well. That's very interesting indeed. And I think what's more interesting is also the fact that research has been done looking at the causality related factors and what's actually been found about the behavior per se. Was this more of a deep psychological sort of analysis with the cases which have occurred, or is it more of a mapping perspective? Both, because if you talk about human behavior, risky drivers, speeding would be one of the reasons. Every day, especially for the motorcyclists, regardless of the traffic condition, they will speed up. And of course, everyone would like to reach our destination in a short time. And regardless of what happened on the road, this is one of the behavior that we normally see, and one of the factors that also lead to road accident. And then at the same time, having said that, many people, when they are in the car, they've been stuck in the congestion for quite some time. So there are things that they do inside the car. For example, texting or messaging their families or friends. So this is one of the reason as well that may lead to road accident, which is not good per se. However, this is something that people in Malaysia, or if, in fact not only in Malaysia, but if we talk about the global factors, people do it actually. Exactly. I think there's also a correlation between how much of time exactly we spend on traffic congestion. We'll go into that in just a tick. But firstly, going deeper into the, of course, economic impacts of road accidents. So it's actually been quite interesting because the Malaysia Road Safety Plan, or the PKJRM 2022 to 2030, is actually looking at wanting to reduce the number of road accidents by 50% come 2030. This is less than 7 years away now, given that we are in 2024 already. Yes. So your thoughts on this first? The thing is, if we are talking about the plan, however, everything needs to be holistically strategized so that everyone know what would be their something that they can simply put in or contribute. So the thing is, enforcement and policy, this is actually very, very important as well. And then if you are talking about the road infrastructure, and just recently the government came out with this My Jalan apps, in which everyone can simply lodge a report on all those road defects. So there will be, there is actually one platform that everyone can simply report the defect, but maybe it is not yet been distributed. I mean, the information has not been distributed widely, so that not so many people know about it, and maybe people know. However, there are some limitation in terms of the apps itself. So there has to be uptake firstly, exactly, right, for an app to actually be able to map. Yeah, but this is actually a very good start for all those agencies to look into what would be something that they can simply contribute in order to reduce the accident on the road. Yeah, absolutely. Yeah. Now, when it comes to also the economic losses, we're talking about deaths on one side, but at the same time, there's also a lot of permanent injury, both physically and mentally. Now, moving on into the fact that accidents also cause congestion. Now, it's pretty interesting because the World Bank has actually estimated that the annual cost of delays due to congestion, taking into account the monetary value of a person's time in Kuala Lumpur, is 10 to 20 billion ringgit. So that's actually the value of the total time lost. All of us sitting in traffic, not being able to go anywhere, and basically doing nothing. So some thoughts from your perspective, Dr. Masria, given that you also do study in depth looking at how to best facilitate transportation systems to address this kind of deep cost from time wasted due to congestion in traffic. There are quite a number of mitigation measures that we can simply do. Of course, people talk about having a very good public transportation. Of course, public transportation may reduce congestion and also may reduce the road accident. However, there are limitations that we have in Malaysia. And then at the same time, we also have those strict enforcement. However, sometimes there are things that we, because the culture of Malaysian, if we go abroad
normally we can simply follow the rules. However, when we become Malaysian, so this is something that we cannot be ourselves and also of course contribute to the good behavior of Malaysian. So basically strict enforcement is there, however maybe the people do not really follow that. Okay, and at the same time, sometimes the government also give some kind of a discount. Yes, and however, though, we are not going to be having those discount for summonses anymore, right? Yep, yeah. Your thoughts on that and how you feel that may help to actually not just shape but influence behavior of Malaysian drivers in the near future, hopefully. Yeah, the culture, because we have to change the culture of Malaysian. Why we can be a very good driver or a very good people or pedestrian abroad, why not in Malaysia? So this is one of the culture that we have to inject into all Malaysians so that they can simply follow the rules. And a stricter rules need to be implemented, and whoever that break the rule need to be punished, and at the same time those people who follow the rules need to give some incentive so they can simply be attracted in order to behave more positively. Yeah, hopefully that is the start of one of many, and of course there will be not just protests but perhaps misunderstanding about why this is being done, but ultimately it helps save actual lives and also costs. Exactly. So how much is the government currently spending to reduce road accidents, and also thoughts on MOT's recent announcement just this January that we're actually going to be doing away, at least on a Ministry of Transport level, the launching of festive road safety campaigns, and instead the money will hopefully be channeled towards other more necessary items on the agenda, in particular, of course, road safety. So it's also been quite interesting because Minister of Transport Anthony Loke did mention that around 200,000 ringgit is how much is spent when it comes to each and every road safety campaign launch during festive seasons. And he has estimated that with that amount of money, instead we could be giving out perhaps a couple of thousand helmets, particularly for motorcyclists. Thoughts on this? The thing is, Malaysia like to have something, give. So basically, this is one of the example of holistic approach by the government, because whenever they do or give away all those helmets, it doesn't mean that they do not connect with the community. Because at the same it's a time, chance, it's an opportunity to get so your messaging out there, right? So we actually create the opportunity to engage with the community, and at the same time, it is a targeted approach in which talking about the helmet, how many helmets that has been distributed can be the indicators of the road accident involving the motorcycle. So this is one thing that we would like to highlight, and at the same time, of course, this is another way of the government to approach the community, because of course, as I mentioned, Malaysians like to have gift, and not only MOT. Previously, there are quite a number of agencies out there that do distributing the helmet to the community, and it seems like they really appreciate that. Even though it costs only maybe the helmet costs 50 to 60 ringgit, but the value, kind of being seen and also being approached. Right? Exactly. Yeah. So this is actually a very good approach that the government do, despite having all those campaign by having a festival or something. That's right. Dr. Masria, we take a quick break now. Don't go anywhere. We'll be right back with the rest of the discussion on road safety and crash costing on Niaga Spotlight. Kerjasama lebih erat untuk bagaimana memperkuat ASEAN. ASEAN sekarang kan di crossroad, jadi Indonesia dan Malaysia bisa menjadi pilar untuk memperkuat kesatuan dari ASEAN. So we see a tremendous future for hydrogen to be a part of the decarbonization of the planet. At this point of time, Malaysia and India, and where we have been sort of focusing on developing projects. Kehebatan suara mereka tidak boleh disangkal. Performance dia yang paling wow! Juri semakin semangat meneka siapa di sebalik topeng.
Demak Singa Malaysia di Astro Warna dan Astro Go. Sertai peraduan misi-misteri untuk memenangi TV 4K 65 inci setiap minggu. Usaha membawa pulang wanita Sarawak yang terkandas di Filipina melibatkan implikasi undang-undang yang perlu diteliti. Jumlah mangsa ribut dan banjir di Pusat Pembinaan Sementara PPS di Sarawak kini hanya menempatkan 72 mangsa banjir. Murid, guru dan anggota kumpulan pelaksana di semua institusi pendidikan hanya perlu memakai baju seragam untuk 2 hari seminggu, sementara 2 hari lagi pakaian sukan dan 1 hari lagi pakaian co-curriculum. Gempur di AWANI 7.45. Welcome back to Niaga Spotlight, still with me, Tehmina, and today we're discussing road safety and crash costing. Dr. Masria, so moving along from that discussion to the fact that it does actually help to pay more attention to motorcyclists who make up the vast majority of road accidents and also fatalities, unfortunately. And hopefully this is something that is going to be carried out in also Sabah and Sarawak, so it's not just a Peninsula and KL Selangor related ops, right? Tell me a little bit more about underlying factors which are driving such high rates of road accidents in Malaysia. We had briefly mentioned them. If we could dig a little bit deeper, particularly when it comes to looking at the design and condition of road infrastructure. As I mentioned, 4 different factors: vehicle, driver, road, and also environment. And if you look at the road design, but the thing is, as an engineer, normally they do their due diligence in order to design the road very efficiently. However, there are factors out there that cannot be controlled. For example, the environmental factors that may lead to road defects. Okay. We're talking about, of course, our heavy rain as well as the extreme heat that we see in general. That's the thing. So insufficient or poorly designed road infrastructure, of course, it may lead to congestion because people can simply tend to slow down, and of course, at the same time, will contribute to accident. As I mentioned, if we are talking about the poorly designed or poorly maintained road section, right now we have this My Jalan, but the thing is, responsive mitigation measures from the respective authority. So this would be one of the issues that we have to control. How fast that they can simply, pave the road, and what would be the materials that has been used in order to repave the road. So this is some of the issues that. As a researcher, we've done quite a number of research at the university talking about the lifespan of the road design. So let's say if we are using one material, so perhaps it may simply resist to any heat or any weather condition of Malaysia. I see. So I think that is extremely interesting, because that's another issue which often I think the average Malaysian driver, we often get quite annoyed with it. Why are there so many roadworks constantly? Exactly. So does that also have to do with the fact that usually the material that is used to not just pave the roads but also repair the roads, it has a rapid disintegration when it comes to timeline and lifespan? Yes. Normally we design a road according to certain lifespan. And of course, due to some factors, for example, if the road will be used by quite a number of heavy vehicles, so of course the defect will be all the lorries and trailers on the highways. I think last year, in December or something, there's a very big news regarding someone who paved the road or tried to repave the road by I do himself. remember that. Yes. So this is one of the things that sometimes people may simply get
sick out of it because maybe they lodge a complaint but nothing has been done. However, from the other perspective, they also need to take into consideration there are quite a number of limitations that the authorities would be trying to balance out, right? Yes. Yeah. For example, it's not cheap to come up with those defect mitigation option. So perhaps can you help share maybe any sample costings of an average span of road and how much that may cost? It's a lot. Well, it's a lot depending on what type of roads that you have. So we are not talking about 1,000 or 2,000 ringgit here, but we are talking about, say, more than 10,000 ringgit per, say, 1 kilometer of roads. And it also depends on what type of sealing or what type of materials that you are using. It's not only we are not only talking about the normal, bitumen that can be used, but there are quite a number of things that you have to take into consideration. So that's super interesting and very insightful. Dr. Master, from there, what areas ideally ought the government and, of course, by extension, the Ministry of Transport be looking at investing in for the highest returns on road safety and reduction in total fatalities? Are there any perhaps quick win policies that one would recommend? We have our road safety plan, so perhaps we also have this national transport plan that would be a broader umbrella for all those policy involving transportation in Malaysia. So whatever mitigation that we come up with, it has to have a holistic objective, and we can simply do in short term, medium term, or a long term mitigation measures. So one of the things that I see would be very interesting, we do not need to start from zero, is our PKGR, our road safety education module, because we have to educate our people from a very young age. Talking about the having them to behave positively on the road. Okay, so we have to educate our children, but then there's a drawback because the thing is, what we figure out, our education or road safety education module that had been implemented in the school are actually conducted by teacher. They are a Malay language teacher, and many of them, especially if you go to the outskirts or not an urban area, school over there do not have a support. Sometimes the teacher cannot simply relate, or they cannot simply teach the student in a good way. So this is one thing that we can simply highlight. Try to train more teachers, try to give them more information regarding technical perspective of the PKGR itself. And also I would say that perhaps helping teachers to also have the resources to explain the differences for the PKGR when it comes to between urban and rural and perhaps interior areas versus those which are pretty urbanized, right? True. Okay, so from there moving on, now looking at the fact that about 60% of our road fatalities are due to and caused by and involving motorcyclists, which is deeply unfortunate. Let's now look at the fact that countries like Indonesia, Thailand, China even, and India, they have recognized these dangers and they are disallowing motorcycles from using highways. Your thoughts on what can, of course, be a fairly controversial issue if implemented here, especially, but I think we do need to discuss this, given that the burden for vehicle or car accidents is only 21%, and then for motorcycles it's about 60%. We see motorcycle as one of the transport necessity. Absolutely, it is. It's cheap. For example, at the university, our students, regardless of their gender, they use motorcycle to come to the campus. Sure. So campus is huge, so exactly, you need to get from one end to the huge, other. Exactly, from their hostel or even from their house if they go, if they live outside. So this is one of the transportation necessity that everyone would definitely depends on because it's cheap. So this is one of the issue. Having said that, right now, especially after COVID, everyone has been impacted economically
So a very cheap option to travel would be one of the things that they will definitely choose. So this is definitely impact the lower income groups, especially B40. Having said that, maybe even though they have a bigger family members, but they have no option. And the other reason is that there would be challenges if we are going to implement or ban this thing, because people might use a motorcycle for long distance, and in fact this is the naturally the not option. everybody owns a car. Exactly, not everybody own a car, and if we go for safety concern, of course the government need to have some alternative approach or come up with some countermeasures. For example, having a good public transportation or give them option to travel. Or more dedicated motorcycle lanes, perhaps. Exactly, on, yes. That could be one of the option as well. But in fact, that would be some middle, I would say that would be one of the middle term strategy that we can implement, because we have to look into which particular area. Maybe we can the more deadly stretches of highways, perhaps? Yeah, or the new highway area. The new highway, we need to have a special motorcycle lane, dedicated special motorcycle lane, and not talking about the current one that we have. And also, any thoughts on, of course, the recent proposal for upgrading to B license automatically? It's not quite so straightforward. Could you help break it down for us and what your recommendations are? Having a higher CC of motorcycle will definitely need to have a good strategy to, ride it. So basically, if without a proper training, I don't think that is a good idea to implement that. So it would be better, and the suggestion is quite apt, that we need to stagger the age, right? Exactly, yes, yes. And at the same time, we also need to come up with a study. In fact, some countries in Europe, for example, they do have some insurance policy that depending on who they are. For example, if they are youngsters, so perhaps the insurance policy would be higher, because youngsters tend to drive or ride more recklessly. So this per is one capita of the, higher accidents. Exactly. So this is one of the approach that we can do in addition to the one that we are proposing. Sure. And another data point which is interesting is that despite having road quality that surpasses even Norway and the UK, Malaysia's roads are considered far less safe. This also actually connects back to the proportion of Malaysian drivers, motorists who wear seatbelts, which is only about 48%. Norway, in comparison, about 95% do. So how could changing the attitude around something as simple as this actually help reap much larger benefits for road safety? It goes back to a very basic culture. Why Norway and also Scandinavian countries can have a very low accident rate. If we go there as well, we might simply surprise that we can also change to be their people, to have or to behave positively. So basically, there should be strict enforcement on these seatbelt laws. We can simply increase the fine, for example, or penalties if someone not wearing the seatbelt. And at the same time, we can also propose or come up with a strategy to have every cars on the road, especially the Malaysian cars, to have the signal if they do not use the seatbelt. So this is one of the indicators. So if I think this is one of the good options, despite public awareness campaign that we have to come up with. And it doesn't mean that the awareness campaign need to be in a proper festival or something. It can be, something rolled out via social media. Exactly, perhaps. SMS because alerts. everyone has our own responsibility towards road safety. So this is something I think very interesting
kind of methods or strategies that we can simply have. And That's at the right. same time, That's right. Yeah. Dr. Masria, thank you so very much for your time today. I think that's a very comprehensive discussion focusing on road safety and crash costing. Well, to round things off, Malaysia clocks a staggering average of 18 people killed in road accidents daily, or around 6,570 deaths annually. That's a loss of at least 3.12 million ringgit for each life, amounting to a rough average of 24 billion ringgit in losses, or an estimated 6% of annual GDP for the government. And of course, it is not just due to the economic cost of road crashes, but the ultimate cost, and every life is priceless. Well, that's all we have time for today. This has been Niaga Spotlight with me, Tehmina. Join us again next Friday for more business analysis and insights. Here's to a productive week ahead.